वर्ष जेल दंड भोगला आज तो म्याद पड़ जाइए। आज तू मुक्त। कंदी कंदी कंठ फुटे चित्कार करी मु कही शुणी नथिले केही भी बुझी नथिले हेले अछि मु कहिबी। कह कह अरे कह तमे तमे मते गुटी चापुड़ा मारी पारी कोन तम हाथरे जेते बल अछि तम हाथरे जेते बल अछि सेते जोरे तमे मते गुटी चापुड़ा मारी पारी माने मु तुमको हाथ जोड़ुछि तम देहरे जेते बल अछि तमे मते सेते जोरे गुटी चापुड़ा मारो मारो भौणी तमे मते सेते जोरे गुटी चापुड़ा मारो। ओके ठीक है तू कहू बोली मु मारिबी ए मारिली मते क्षमा करी तम भौणी मु देखिबाकू चाहूथिली 12 वर्ष जेल रे रही सारिबा परी मो देहरे सेतिकी बल अछि ना सरी जाइछि। माने 12 वर्ष जेल रे रही 12 वर्ष जेल रे रही कोटे सारिबा परी मोर गोटे बहुत बड़ काम करिबार अछि। काम अरे की काम अरे मो पचार तुम्हारा की काम सुनिबो मोर गोटे राक्षस को मारिबार अछि। अवस्था तमर खूब शीघ्र जेल भीतर पूरी थरे देखा हबो राक्षस को मारी हे से लोकटा को खोजी कोठी पाइबी कोठी बसे लोकटा को खोजी बाहर करबी जेल भीतर तो बाहर ही होते होते जेबी तो होने काहे कि से लोकटा को खोजी बाहर करबा को पड़िबो। हो मु तको सबुआडे खोजी बाहर करबी निचो खोजी बाहर करबी। हो सुन से लोकटा के मो तो कहि देबी से लोकटा के
এই তোকে মুখ পচারছি পরা ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉପରେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି। ହଁ ଇଏ ତା ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେବା ଯାଏ କେବେ ଶାନ୍ତି ପାଇବନି। ହଁ ହଁ କେବେ ଶାନ୍ତି ପାଇବନି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କେଉଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେହି ବି ଦେଖା ପଡୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସେଇ ବାବୁ ବି ଦେଖା ନାହିଁ। ପୁରା ଏତେ ସିଏ ବି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେହି କୋଉଠି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। କଣ କରିବେନି କିଛି। ଆରେ ଇଏ ବାଜା ବାଲା ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ବାଜା ବାଜା ବନ୍ଦ କରି କୋଉଠି ଶୋଇ ପଇଲେ ନା କଣ? ଆରେ ଏ ବାଜା ବାଲା ଆରେ ତମେ ମାନେ ଏମିତି ବସିଛ କଣ? ଆରେ 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 ବଜା ବଜା ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହୁଅ। ଆରେ ଆଜି ଆମ ବାବୁଙ୍କର ବାହାଘର। ଆଜି ବହୁତ ମସ୍ତି କରିବା, ମଜା କରିବା। ଆରେ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲ ମ? ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଆସ ରେ। ଆରେ ଆଜି ପୁରା ଭୋଜି କେନ୍ଦ୍ର। ଆରେ ଆସ ଆସ ସମସ୍ତେ ଆସ। ଆରେ ଏ ଲୋକ ବି ମୋ ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି। ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିକି ଆୟୁଷକୁ ମୋର ପାଖରେ ପାଇସାରିଛି। ହେଲେ ଅରମାନ ସେ ମୋତେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଲଙ୍ଗଳା କରି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମୋ ଛାତିରେ ଚାରିଟା ଦାଗ ବସେଇ ଦେଇ ମୋ ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା। ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ତାକୁ। ଆୟୁଷକୁ ଠାକୁର ଠାରୁ ତାକୁ ଅଲଗା ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଦ ବି ହବନି। କେବେ ହବନି ନିଦ, କେବେ ହବନି। तुमको आगु बहुत भल पाऊली हेले मो माँ को आज पर्यटन कहल देख से भगवान केमती संजोग जे से आज तुमको मो पाखक पठे आज पर आम बास राति। अरे आस अरे आस